柔软着牵挂，那些伤疤总会结痂，簇拥成时光的花中会有人为你摘下。Don't feel lonely, moving on， 和时光说说话，光轻轻落下就等它回答。愿你人还有他，但是情差天瓦，懂这人生充满很多遗憾，依然热爱着冬夏。还有什么比这个法语翻译更适合你的？不行。我还没试过，凭什么说我不行？是呀，顾医生，维安他可以的，他法语特别好，而且还懂医学。今天他还救了人呢，你不是知道的吗？你还帮了我们呢。原来你就是那个外科天才，那个洞钻得可真准。医院的工作又辛苦又穷，你坚持不了，不合适。那我应聘，行不行？我也懂法语。蛛网膜下腔出血，脊髓损伤分级，颅神经麻痹，请你翻译一下。中文我都不知道什么意思，别说法语了。可是我有一颗想要奉献的心，想尽一点微薄之力。那你们这力微薄到可以忽略不计了吧？算了吧，我们不是想尽快还你钱吗，顾医生？不用还了。不行，欠债还钱天经地义。小老板，我第一次见欠债的这么理直气壮。Docteur Gou, Docteur Gou. Je suis venu voir le patient du lit 3, niveau 5, de force musculaire du membre supérieur gauche et des deux membres inférieurs. Coup doux, sans coup, rigide, Babinski signe négatif. Le patient a bien récupéré. Pardon? Je suis allé voir le 左 patient 上 du 肢 lit 3. 及双下肢，肌力5级，颈部软，无颈腔支，巴闭丝筋症阴性，患者情况正常，恢复的还不错。C'est la nouvelle interprète? 你看，我就说维安可以的吧。对，小老板，他好厉害啊！咱们这是捡到宝了。Thank you。De rien. 1个月试用期，希望你不要再半途而废了。哎，等一下，还有什么要说吗？条件先说好了，工资周结，食宿全包。另外，江木影要跟我一起入职，而且今天晚上我们就要拎包入住。我们只招1个翻译。多多益善嘛，小老板。可是专业的法语词汇，他可以学。给他们俩安排宿舍。哎，维安，你刚刚太帅了，那么长一串医学术语你都翻译得出来，说明你虽然退学了3年，但是还是没有忘记老本行。这些知识都已经刻入你的骨髓、你的本能里了。哪有那么……不是，就咱一会儿功夫，哪儿变来的衣服啊？你还跟我提衣服？我那整箱美丽的衣服呀，全没了。要不是我刚刚发现附近有夜市，我明天就要裸奔了。哎，我给你也买了几件，看看要不要换上。
你先放着吧。行。哎，这个是上一个医生留下来的吧？要是你不退学的话，估计已经是住院医生，肯定能穿上这个白大褂了，多帅！我把这个放柜子里啊，一会儿你再试。这人真牛，好几个小时从屋里，连厕所都不去。要不我们改天再来吧？不行，我血案钱都在里面。不行，得赶紧想办法。搞钱，搞钱！他谁啊？我的员工。Maman, tu me manques. Je sais, ne parle pas. Maman a quelque chose à faire maintenant. Ça coule, ça coule. Danger, ça coule. 不是说你雇童工啊？不是童工，他就是帮我跑跑腿呗，给客户送送牛奶什么的。Ça coule. 他刚叫你妈妈。谁对他好，他就叫谁爸爸妈妈。他家有好几个小孩，而且撒坤一生下来就有病，他妈都不怎么管他。他爸爸也已经去世了。什么病啊？孩子。Ça coule. Comment tu sais cela? Je savais depuis longtemps que c'était la vie de maman Anne. Allez. Sakun, habillez-vous-nous récemment. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Oui, je ne dois pas me blesser ni saigner. Tu prends le médicament alors? Non, maman n'a pas d'argent pour acheter. Dis-moi, tout va bien? J'ai mal à la tête. Pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Maman m'a dit que l'hôpital coûte cher. C'est pas grave, Sakun. On va Gautien. Gautien, Gautien. Sakun! Sakun! Où es-tu? Maman! Où as-tu été? Où as-tu été? Qui te laisse courir partout comme ça? Rentre à la maison. J'ai mal à la tête. Quand tu dors, tu ne ressens pas le mal à la tête. Tu as vu Anne? Pas vu. Si tu la vois, tu me le diras. C'est un vraiment désastre. Je n'aurais jamais dû louer la maison. Il faut lui faire compenser une grosse somme d'argent en vue de la perte. Une grosse somme. Il faut la trouver. 干嘛呀？ comprends pas? Il faut la 需要赔钱 trouver. 的。我得给他赔钱，给Sakun治病。 C'est pas vrai ça. 你疯了！你拼命挣钱，就是给一个非亲非故的孩子治病，你傻不傻呀你？他亲妈都不管他了，你干嘛管他？因为我们同病相怜。同什么病啊？你清醒一点好不好，苏然？艾滋病是不治之症，你知道的。那他怎么办？他只能等死吗？他还那么小，只要好好吃药，控制好病情，一定会有被治愈的那一天。哎，干嘛？你怎么了？我的意思是说，如果你给他赔了钱，他妈妈就会带他去看病吗？不治之前，他需要的是药。为什么？没事吧，伟安？没事。
都退学了，为什么还留着华人医大的校园卡？怎么不跟着你的梦想一起扔掉呢？为什么要扔呢？里面还有钱，回学校还能继续用。这我叠了，给你放里面了。好。艾文，你怎么买这么大额的意外保险？受益人怎么还写你妈的名字啊？买意外险多不吉利呀！你咒自己干什么？人有旦夕祸福嘛。我这不是一个人在国外，谁知道会发生什么呀？还有你啊，你要是非跟着我呢，我建议你也买一份。呸呸呸！别咒我你！不咒你。看什么呢？看他姐拍的。又去跳广场舞去了。兰姐太可爱了。简江，你在拉卡亚玩的差不多了，就早点回去呗。我在这真挺忙的。回去记得跟兰姐说，我在巴黎过得非常好。哪儿好啦？这跟巴黎天差地别。挺好的呀，城市中心、商人开间、医疗、餐饮都匹配那么好，哪儿不好了？好，既然这么好，那我也不走了。我江敏现在可是有工作的人，我也是翻译。好，去睡觉吧，不早了。那你呢？我一会儿也睡了。行。文安，我感觉我们3年没见，你变了好多呀。Chérie, je suis encore au bureau. J'ai pas de plan demain. Tu en as? 20 tempêtes sont à venir. Très bien. Quand il pleut ici, il n'y a pas de signal. Je suis sortie dehors. Alors, pourquoi ne pas venir me chercher? Je ne pense pas que je vais pouvoir aller chez toi aujourd'hui. D'accord. Hey security, there was someone. 让保安抓住，他又会被关进警察局吧 All right. Pourquoi ne venez-vous pas me chercher? Je ne pense pas que je vais aller chez toi aujourd'hui. Ouais, tu me manques aussi. Bon, tu peux me chercher à la porte de l'hôpital, ok? 你在干什么？ Bon, François. À plus.
苏伟安，啊，你到底在干什么？你知不知道私闯药房是可以定罪的？谁私闯药房了？我来看看。阿扎纳韦，艾滋病维持药，你偷药？谁说我偷药了？别讲得这么难听。我来买药的。你不用再狡辩了。我现在有理由怀疑你在非法倒卖处方药。怪不得苏维安，你突然跑来医院应聘个翻译，原来打的是这个主意啊！我没有。顾医生，顾医生，你听我说嘛。顾医生 ，Security，Is anyone there？ 轻点。Hello。会被发现的。你胆子这么大，还怕被发现啊？我刚刚在外面看见你在这鬼鬼祟祟的时候，就应该叫保安把你抓走，现在也不至于被锁在这儿。听我说嘛。你要干嘛？打电话叫保安。别这样嘛。忘记告诉你了，这边下雨，就基站不稳，没信号。看来是天意。你应该不会再把我抓进警察局了吧？你难道不知道药房里的灯都是关总闸的吗？又要干嘛？找东西，把窗户砸开。那怎么行啊？这样的话我们会被发现的。什么叫做我们？跟我有什么关系？你敢跑到这儿来偷药，你就该想到有这样的后果。行，你砸吧，反正我是你招进来的，到时候如果被发现了，我就说是你指使我让我来偷药，然后拿出去卖，事后3-7分，你7我3。不是，你这个女人有没有一点底线的呀？什么是底线？之前吗？松手！那只是只壁虎。对不起啊，我不是故意的，对不起，对不起。你别生气啊，我刚刚是吓唬你的，我一定不会连累你的。让开！那个药不是给我用的，是拿来续命用的。把你手放开。我帮你拼吧。这个手链对你很重要吗？你弄坏了我的手链，再也拼不回去了。你讨厌，你妈妈也讨厌，你离开我的家，是我的家。你讨厌，你走啊！你走，你走，你走，你走。明章，
手！干什么呢？老公，都是云城不对，你别责怪云峥。云城，快跟弟弟道歉。你这孩子！在这个上面拼吧，这样子比较清楚一点。不能这么拼，字母顺序是错的。我试过很多种排列组合，都没有办法拼出一个完整的意思。那我帮你吧，可以吗？好了 Arc-en-ciel lunaire， 这在法语里面是暗夜彩虹的意思。暗夜彩虹。是啊，暗夜彩虹就是夜色中的彩虹，是奇迹中的奇迹。送给你这条手链的人，应该是希望把好运带给你吧。是你初恋送给你的，还是你女朋友啊？不是。我帮你拼出来了，你心情应该好点了吧？不会告发我了吧？一码归一码。我可是知道好多好多关于暗夜彩虹的传闻呢，你想听吗？比如暗夜彩虹只会在特定条件下发生。如果你要是很有运气的话，看见它的话，那就说明这个世界上的某一个角落正在发生奇迹。怎么样，浪漫吧？而且我还知道在哪里能看到暗夜彩虹。你知道？对啊，可远了。不过没关系，只要你包我的车，看在我们俩今天晚上这个交情上，8折，怎么样？不用了，谢谢。你怎么不推开我呀？你太重了，推不动。那你可以叫我呀。你压了我一整晚，我天亮的时候才睡着，我刚醒。什么就压了你一整晚？我又不是神。
你确定你刚醒？刚醒怎么这么整洁，神清气爽的，很可疑。他也很好看。给谁续命？你说那药是给人续命的？给一个不能来医院看病的朋友。为什么不能来医院看病？这个世界上不是所有人都跟你一样，收入稳定，身体健康。有很多人都没有钱来医院看病。更惨的是，就算有钱，有些病也治不了。Docteur Gu? We were here last night, and Je comprends, je comprends. 他说他懂了。懂了。我还没说完呢。Rassurez-vous, j'ai rien vu. 跟我来一下。昨天晚上，谢谢你，帮我拼出了那些字母所代表的含义。应该是我谢谢你，没有揭发我。这些药，你不能带走。别呀，我给你加钱行吗？给你双倍的钱。不用。能让你这个铁公鸡这么舍得花钱，这个人对你来说很重要。这样好不好？你先给我1盒，可以吗？不行。这些药，先放在我这儿。24小时之内带患者来医院，再大的困难，咱们可以一起想办法解决。但是这些处方药，你不能这么随便的带走。哎，Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer! Tais-toi, trop brillant! Tu pleures tellement que j'ai mal à la tête, retiens-toi! Comme ça? Mal à la tête? Tu oses revenir, hein? Ma maison a été cassée et tu vas me payer le double, hein? Ah ouais, hein? Je vais récompenser. Mais tu dois l'emmener à l'hôpital. Les médicaments sont nécessaires, tu ne sais pas? Tu plaisantes? Ma famille est pauvre, tu vois, on n'a pas assez à manger. Les médicaments, impossible! Ça quoi? Ah! Comment ne pas mourir? Que la vie est un gaspillage de nourriture! Pour que tu ne meurs pas! Ça quoi? Dis-moi, tout va bien? J'ai mal à la tête. Oh, enfant maudit! Bouge pas. Marchons. Relâche-le, donne-moi de l'argent. Aide-toi à aller à l'hôpital, sinon sa vie sera en danger. Je récompenserai ma maison, elle est écrasée, il ne suffit pas à payer 3 fois votre loyer. Donnez. Ah là là. Allô? Oh, tu me dis que si je te dirais où était Swan, tu me donnerais de l'argent. Elle vient d'aller à l'hôpital. Viens, viens.
救他！怎么了？患者头疼，伴有喷血性呕吐，走路不稳。范平凡，你先带他去做个头部 CT， 快！好。小心小心。隐式手术台，零死亡率1升，他会没事吧？你先不要着急，那个孩子的家长呢？他可能需要马上手术。我签字。你签字？手术费、住院费，所有的费用我来负责。你负责？拜托你了，一定要救救他。钱老板，第3脑室底部有阴影，是梗阻导致的脑积水。我现在就去找患儿的家属，签署手术同意书吧。我来签。哎，暂时联系不上患儿家属，就让他签吧。立刻手术。好。对了，患者 HIV 阳性，注意做好防护。你昨天晚上的药是给他的。方明凡，通知手术室1级防护，把所有身上有伤口的护士都换出来。是。她到底是个什么样的女孩？苏翻译，你来做这台手术的翻译，有问题吗？没问题。Votre posture est très standard, comme un médecin. 只是像一个医生而已。苏维安，你忘了，这辈子你都做不了医生。开始手术。电凝加大。Plus d'électrocoagulation. 吸力加大。Augmenter la puissance d'aspiration. 我好像夹到了什么东西啊！别动，是囊虫。方医生，你手千万稳住了，囊虫壁和基底动脉粘连，大出血的话，萨坤会没命的。苏半野，这孩子是你什么人啊？邻居。苏翻译没钱给自己交罚金，却有钱为邻居付医药费，这个邻居不简单啊！下一台手术你准备好了吗？No problem。一个肄业生，还知道囊虫壁和基底动脉粘连。我不是肄业生，本科毕业了。本博连读，中途辍学不是肄业是什么？你既然都选择退学了，为什么还要钻研这些专业术语？苏维安，你究竟为什么退学？跟你有关系吗？而且这个世界上哪有那么多为什么？那你能告诉我，你一个大男人，为什么天天带着这么一条奇奇怪怪的手链吗？我，Amelia，Lâchez-moi！你们干什么呀？你们
Je vais payer 2 fois le vin du général. Vous pouvez payer? Le dîner gâché, le général est en colère. Et les conséquences sont graves. Emmenez-la! Don't move. Let it go. Si vous pouvez, vous gardez toujours le couteau. 顾局长，他们有枪的，你别冲动啊！你告诉他，友好医院是受保护的，谁敢在这里伤害中国公民？而且让他控制住自己，如果他一不小心碰到我的手术刀，会把衣服弄脏的。Ne jamais bouger, sinon tu vas mourir. Ici, l'hôpital est protégé. Je ne crois pas. Les médecins sont censés sauver des gens. Comment ils peuvent les tuer? Un chirurgien technique est de poignarder son cou. Et vous ne mourrez pas. Tu ferais mieux de rester ici. 小老板，刚刚什么情况啊？你现在很闲，大病历都写完了，病程都录入了。我不过是仰慕顾医生破天荒英雄救美的英姿，啊不，见义勇为。萨坤还没出院，患者的监护人不能被带走。小老板，听说你昨天晚上和苏翻译在药房共度了一夜。你昨天晚上和顾医生共度一夜？我没有，他胡说八道。不是你怎么胡说八道呀？净在这造谣。我可没造谣啊！药房管理员亲眼所见，现场那是一片狼藉。苏维安，你给我说清楚了。他肯定认错人了。我这才刚来，他怎么可能认识我呢？药房管理员可不会认错小老板吧？不是你们污蔑我就算了，怎么还往顾医生身上泼脏水？把明天的手术预案全部过一遍，技术入路和步骤，待会儿抽查。不是方明凡，你是来提供医疗援助的，还是来八卦吃瓜的？啊？这也不耽误啊。你说什么？2 comprimés par fois, 3 fois par jour. 方医生，方医生，江翻译，方医生，你过来一下。方医生，我跟你打听个事儿呗。江翻译，叫我明凡就好了，不用这么客气。啊，好，明凡。我问你啊，你们家小老板他有对象没？小老板，有啊。啊，他谈恋爱了？谁啊？好不好看？也不能说难看吧，不过人家是医学界大拿，在小老板心中神一样的存在，可不仅仅是爱了。医学大拿的话，那不都7老80了吗？还能跟顾云峥谈恋爱啊？他是谁啊？叫什么名字啊？顾欣。顾欣？还有姓顾的女孩子啊？现代神经外科之父顾欣，小老板最迷恋的就是她了。好你个方明凡，你骗我！小老板没对象，但是我觉得你要是喜欢他的话，我劝你还是放弃吧。他现在心里只有医学。要是能撮合维安跟他的男神在一起，那等顾云峥援助任期结束，不就能一起回国了吗？说不定还能让维安重拾医学理想。
江敏，你可真聪明。萨坤，萨坤，怎么了？没事儿啊？叔叔给你做个检查。萨坤，叔叔给你变个魔术啊！萨坤，可爱吗？来，送给你。爸爸，你叫我什么？ Sakun, libère le docteur Gu.沙漠。